okra sakra TMB News and Entertainment Channel nai tongnai jo tonono tinini special koglamo lamsogo tini sinilogi tongo borong manang sir ex MLA Rajeshwar Devarma sing jotono saimano Tripura hasteni political situation tabukni o jora belekeno elu melu unglaijak ke elu melu je kaisa political party bai tekaisa political party ni halogo obo hai unglai tonglai mani tamu karon sengkok mani bisingti saimano ti pramotha bai BJP borok alliance hotong haifano kaisa tai kaisa no je kok sil salai kok salai tonglai mani obo Tripura hasteni eba Bharat hakotorni politics ni scenario bobo kahai nukjagui tongkha kebo sana nayo obo tongkosong lukorokose thokai mani kaisa character political character ni salai oborokno tini srai khainani bagino tabukni ojorao Tripura mothani spokesperson borong manang ex MLA Rajeshwar Devarma no sung tini mankha faidi bono pulano lamsoknai tini ni koklam pando haike sarno bele khe lamsogo tai khulumka haike tabu kokungkha sung je nugui tongmani tongkosong lukuro tai social media ni bisingti obbono nukha je alliance tongo otho kaisa party te kaisa party no that is BJP versus Tripura mothani halok obo phatar dikhe belekeno hohomdodom tunglok nugo othoso norok bisingo khai alliance ni saitongo obo tongkosong lukorokno tabu message ranai actually srai khainani bagai o jorao koimong narikjago kokto Tripura motha sini bobograni Tridul Mongbai sini Tripura sani hayungo khoroktisai tongnani koksana thake sini existent survival ni bagise mo bodol songsajago bobogra Tripura sani khoksa khoroni bagui o bodol khaimaya entire sini Tripura rajyo ni Tripura sani aba indigenous people ni existent survival ni bagino constitutional solution খুব technical word ajagao separate statehood Tripura land greater Tripura land joto inclusive or vision successful khana bagino bini omission amoni bagai sing Tripura rajyo Tripura sarok ni sobano bobogra dabuk belai khano thanchani bisingtei unity ni bisingtei sini Tripura saroni baginai bo dabuk chobak khlaiton democratic setup oro sini BJP bai singo hayungo or Tripura hawo government to thansaka tong hunpano abo যেমন বামফ্রন্টনি CPM CPI ফ্রড ব্লক বাইকে থানচাংমोन हाया जों नायो सेंट्रल गवर्नमेंट जे दल तंगनाय आबो BJP बिफांमोन कांग्रेस बिफांमोन जेकुनु गुबुन दल बिफांमोन जे बदल सिनि आमनो रेसपन्ड रुय सिनि चबानो रेसपन्ड रुय सिनि मानताय सकताय Tripura मानताय सकताय आबोसो मेन सिनि टारगेट सिनि आसो एम एंड ऑब्जेक्टिव sini naimung sini naharmung BJP bai जों haino atomsa जों election no thamsake basawi atadongmani yar atomsa sini mantai soktani ekta political development ni english kok srai sana thangge bubogra je wansumu je naimungotui chobak khlainai hatai kotoro saya ningake Tripura san bagai coba khainani thangmang gei dai
सभा खायनायनि थाङैनाय देशनि जे सरकार जे बिजेपि बदल नि जे गृहमन्त्री बा होम मिनिस्टार अमित शाह कबगै नाहारिने दिल्लीआव नुङै नाहारिने दिल्लीआव आरो तिप्रासानि मानथाय शक्तिनि जे सभा खालामनो बोबोग्रा आ कग लामनो सालायनानै बागिनाय और त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट इनका अर्थात त्रिपाक्षिक चुक्ति सिनी कग बाहिगे दाग बनो कग सावो बस सावो हुनो त्रिप्रासा एकॉर्ड बोबोग्रा नीति दुनु बिसिंति नाबोंगा और जगह बीजेपी अमानथाय शक्ति सिनी सानमुनो रुनानि बाय गोसुइनो आरो परिष्कार भाबे खूब एफरेंटली ओ एग्रीमेंट नि जे उनका वो कॉग्रिमानी आबो तो स्राय इन रिटर्न फॉर्म आज को राज्य चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट इन पर्सन बो राज्य ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन पर्सन प्रेजेंट बो सिनी तैकेसा और गवर्नमेंट तो नहीं बिशिंगो जे आईपीएफ टीनी मिनिस्टर तैको मो लीडर्स बहाइनो आज जोरावो ओ त्रिपार्टाइट एग्रीमेंट बने समय एटेंड दं और कक साथे कलायो जों बर रकनो जों कोनि बिब्रांत खाय इनानि बो कगया बर रक कन्फ्यूज नानि बो कगया जों बुजिताय थंगो जे सिनी उबोग्रानि जे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी जे सिस्टम दिबो त्रिप्रासानि बागिनाय जे कन्स्टिट्यूशनल जे पावर पॉलिटिकल राइट्स मानानि परमानेंट सिनी त्रिप्रासानि बागि से सोल्यूशन नि जे एजिटेशन बा जे मूवमेंट डेमोक्रेटिक मूवमेंट आ ग्रामार न जों बुजिना नांनाय पॉलिटिकल ग्रामार खूब सिस्टेमेटिकली बो खाय दङ के सिनि के तामो नंनाय दाबो बो गारनो जों लगे मारलायनाय थानसानि सबाव जों थानसा इनट्रु सेन्स जों मा दंथाय रांबाय बुइबाय बिब्रांत खायजगिनाय बखाबायनाय कन्फ्यूजन कोनो लामा करे बा कोनो क करे खाजनि ताहुटाय बुखसम तामन इनके गवर्नमेंट जों ओ एग्रीमेंट नि सूत्रेन जों गवर्नमेंट थांका जे कि राज्य जेहेतु बीजेपी लेड गवर्नमेंट दङ बर बुसुंगे इनवाइट खेलेया जों आरो थाङै दाउ सिनि मिनिस्टार खरंनि दङ कासे कैबिनेट कासे एमओएस बरम गोनां अनिमेश दा बर्मा बाय ब्रह्म गोनां बिशुकेतु दा बर्मा अबति जों दाउ गवर्नमेंट नि पार्ट एंड पार्सल किनि सिनि मानथाय शक्तिनि तिने बीजेपी रो जे कग्रिमाने आबनो टाइमली दाबो खलायां तो बर टाइमली इम्प्लीमेंट खायनि दुस्त बोग्रानिया कग्रुई कग्रिया साबा कग्रुई कगनारिया साबो आबो बोग्राया आबो बीजेपी आबन बगि ताबुक संताव बिब्रांतंनानो नांगौ कोनो तैनाय जों तो मा सानाय शासक दल तंफोरा सिनि त्रिप्रासानि मानथायनि बगि जों सभा खायनाय जों मन्दिरु तो मन्त्री करि गान दं सिनि सभा सिनि सानमुं सिनि नायमुं सिनि त्रिप्रासानि हामग्रायनि बागै थांनायनि बागै हायुङो आबोग्रा खरांथि सानाय जोंबो बिनि खरांथि सै दङ जों सभाव नखरि मा दं एवं सभा नखरा नांनाय तेबो क्राखे तेबो थानसाके तेबो क्राखे जों सभा मा खायनोसै बरनि मानथायनि बागै किन्तु किसु सिनि त्रिप्रासानि बिसिङाव निजिनि पार्सनेल केबा अ थानसानो नस्थ खायनायनि बागै थानसानो सुग्रुंनानै बागिनाय सायथंनाय बुइनि कक खनावैनाय बुइनि सुकिरिव खालायनाय बुइनि रिसामुंगो बुइनि बासितामाव मोसानाय आबो सों लुगैतो तान बागै रांनि बागै तावनि बागै कासे पॉलिटिकल पोजिशननि बागैनाय आबो हाके सों लुगैतो आ बररक नताबो हरां सिदा हर सियाल हुलुगमाके हुलुगैतो सियाल हुलुगमा खना खानाले जों आ हुलुगमा के हुलुगै दङ ताम तानबो हुलुगा सियाल माने तो निजेनो अनेक चालाक मने खालायो ना चालाक बेसि दिन चले आनबगे सोंथिनि बुझे नांनाय आ बररक आ हुलुगनाय रकनो बसुं कवनो मसुङो
nini asol wansung nini asol nahar mungtamo niki tiprasan mo thangnai bagi coba khlayo naki nung nijini sak sak basinan bagi sini ultimately nung to basi gala gulo nini ha kri nini political power biang thangnai bro tongnai future generation bagi mawan soktai হাইকে অজোরা স্বয়ং যে চিফ মিনিস্টার কোটি কোটি টিটিএডিসি নি গভর্নমেন্ট ni থানিও ফান্ড রিলিজ খাইকা ও ইস্যুও বরক সাই দङ রাং রহয়া কিন্তু বরক রাং রহ কাহানি সাই দङ ও ইস্যুও স্রাই স্রাই সারতাম সারানি মুসুম abo political just gimmick ta statement borok no bibrant khainani ei je kok jumla ge borok শ্বেতপত্র প্রকাশ খাইম হোয়াইট পেপার পাবলিশ খাইমানো টাইম টু টাইম busuk tarik busuk rang roh jaka abo to borok সরকারি ভাবে no asuk tarik mo receive thaika asuk tarik sung roh kahani punugui mamle tauk de digital era wa tabuni jugo kemon khogi mele bukuk bai to haino kok saiman bole na noko saka ang atukri khangna hangba ang kok saimon da bukuk bai engke ge khag de manba noko saka atukri khangna nei nei sing bukuk bai joto borok saimon khagi meya abdi haino borok je kok samana abo একটা ফেওয়া কক একটা হঠাৎ একটা বরগ্ন চমক চারানি বরগ্ন বিভ্রান্ত খায়নি কক সারা কখনো কখনই সিং পুতু সারনি কগে স্যার অজোরা আসক এডিসি ni টেনিউর প্রাইতিতি ইং টংখা টোটাল বুসুক ফান নরক রিসিভ খাইকা আপনার কালে খাইদি আরো সিনি এডিসিও বুসুক টং আপনার নরক সুঙিদি abo to easily no a report to collect khai mano kebo khogi me abli ang asuk as receive khai gane ang to dabo party ni khoksa ang edition ni power abo to ya but also the issue je ran sini ti prasar hampren bagi edc je authority no state government rohya blockade khai to অবরুদ্ধ হলো আর্থিক বন্ধনা খাই তো মনে আবশ্যক সাই মনো আমার বাকি নাই বড় স্টেটমেন্ট বড় সব সময় তিনি কাইসা কক খানা কাইসা কক সনি কাইসা কক সামনে जों খানাই দङ যে বিজেপি র আমনে গ বিজেপি র নি কক না जों বাকি ভেসা নাই বা তাকে কাইসা কক না সামনে বড় অর 2018 ইলেকশন আমনে সিগাং রগ যে কক সামনে যে 123 অ্যামেন্ডমেন্ট নি কক এডিসি এম্পাওয়ারমেন্ট নি কক ত্রিপুরা হাম গ্রেন বগি কক বহুত বনি ভিজন ডকুমেন্ট কক সামনে কাইবেস ত্রিপুরা রক বা হানি বড় রক কম ত্রিপুরা তোমার ত্রিপুরা সায়া কাইবেসে বনি কক নব ইমপ্লিমেন্ট খাইয়া ওকে ও সুংবাই ন ত্রিপার্টেড এগ্রিমেন্ট মানি ও কক 6 মান্থ আন্দোলন তা খাই দিহিঙ্গা সং আন্দোলন খাইলিয়া 6 মান্থ আন্দোলন খাইলিয়া সং আসকে সিন বড় মানথাইন বাকি বড় যে কক সং সং আপকে মেইনটেইন খাইয়া তাও প্রায় 2 ইয়ার্স না নাইয়া গে সাবো আও কখনো নারিয়া বা কে পনি কক নি তামো কুবিনি মারি তো মা জাগাবো বুজাগো বড় আ কক নি যে কুবি কক সামনে কে আর আং রহমানি হিমন আগনি বাকি পুজো চাইছি নাই আবসে বড় গা খুকমাই হঙ্গে আর আং রহরনি সামাবো তাতা লংখা অবন সিং ইজিলি নো এসএস খাইন মান বেলাইকেন হামবাইসা তাই কাইসা কক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে জিনিস করে ইংখাংকে কাইসা কাইসা জাতি দফারক ও সংসার গথাং টংনানি আপস বেলেকে মুশকিল ককনি সৈথাই তাই বনি বাগি স্ক্রিপ্টনি কক যে সামানি ব্রহ্মগ্রাং ডক্টর প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা চিফ মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা ক্লিয়ার সাইরেখা ত্রিপুরা সারক আসক শিক্ষিত কবংমা তঙ্গই তামগই নরক নিজেনি और बेलेखे कटर निजेनी चाक मारक मानतै नरक तामगै माया टिप्रा सरक ताइ टिप्रा सरक सनामुई जे लेटार्स एल्फाबेट ओ कक ब जागा थांसगै क्या टिप्रा मथानि ओ विषय स्टेन तामटंनाय बयाबिन चिफ मिनिस्टार ngene bo খুব কেয়ারফুলি কক সারা নাংনাই চিফ মিনিস্টার ত্রিপুরা হানি যত কমিউনিটি কাস্ট ক্লেন সাব ক্লেন যত বসংনি যত কমিউনিটি নি ইন্টারেস্ট ব সংবা খানাই ব খরকসানি চিফ মিনিস্টারিয়া এন্টায়ার ত্রিপুরা দিন ত্রিপুরা সানি অরনে এন্টায়ার পপুলেশন নি ব চিফ মিনিস্টার
যত বরনি বাগিনে ওয়েল বিং ni bagi bokam ma khaine saung ma khaine je bokok samani sakmani script ong kanong time kri yung nor na asi intellectual borok tong aso to no khairi Right. all context bu context of five kok sakabo borok sob samani insist khlayo tic tac khlayo je devanagari script nor nadi hini kok so ari devanagari bai tiparajo sini medium of instruction nini primary stage থেকে পড়ি ফাইনাইছি নার্সারি থেকে পড়ি ফাইছি নি বড় নং আং যতন ও দেবনগরী নি কখনো সং মা পড়িয়া our last 75 years 80 years abuni sekango bahino sini tiporai jo kebo o devanagari bai kebo practice khaine kri kebo singai kri খুবই বড় মার্জিনালাইজ একদম বেলাই খরচা খরং যারা পরিবার পড়ি না কিন্তু সিস্টেম গভর্নমেন্ট সিস্টেম দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট বাই কোনো फोरोंलायमोनि कोनो परिलायमोनि त्रिपुरा राज्योआव इतिहास क्रय बिसोरनि बर'क ताम नेचारेलि যত हाउसफुल যত फैमिलिनि बर'क निजिनि पुसाबुति बा जारा स्ट्रिंगनाय रक अर पुइला बांग्ला मा पढ़िब आमनि परे इंग्लिश पढ़िब और इंग्लिश माने रोमान स्क्रिप्ट अवश्य पढ़िबनै जों अ स्क्रिप्ट जों सिनि मकल बाय नुगुइ जों स्रोंगिनाय परिमाने इगे ताबु रमनि अ जागा फाइने सिनि कक बरक कक साने रक जों नायखा जे सिनि कक बरक नि इम्प्रुवमेंट थिन बरम सिनि कक बरक नि एक्युरेसी pronunciation suitable bu script by kahamu sing test khaine ga comparison khaine ga bengali by roman script mane english by nai ne ke sini kok borok emon ekta kok a kok ni pronunciation khaina thangte ni o je bengali script sing jotno well known a jorawo thangnai 20 বছর 30 বছর 50 বছর 70 বছরের sikango sing kui bengali by friendly sini borok phringjak mane sikang আপনি পরে একটা ইংলিশ ফাইকাই মানে রোমান স্ক্রিপ্ট পড়েন শুরু লাগে নাইনেকা সিনি কবরক নি বাগি নাই আবো নাইনেকা রোমান স্ক্রিপ্ট স্টেপ অ্যাকুরেসি প্রনাউন্সিয়েশন অফ সুইটেবল কো আবন বাগি নাই অ রোমান স্ক্রিপ্ট নি বাগি নাই খরাংটি সাউই নাই তি প্রসারক যারা করিং রক আবনো গভর্নমেন্ট নো অ্যাডপ্ট খাইলে হনি নাই সবা খাই ফেমিনিজম নো অব তিনি আন্দোলন কাল খাইবেনি কো গিয়া অনেক বছর অনেক বিশেষ কাগিছিনি তিনি বাই 50-60 বছর সেকালে সিমি অখরাংটি চাই ফেমিলি অরনি যারা মেজরিটি দাবক যারা ফাতানি ফাইনে সুনো যেটা ডমিনেট খাইনে আর পলিটিক্যালি যে পাওয়ার অফ ফাইনে আসুগই যে সুপ্রিমেসি পলিটিক্যালি ভাবে সিং অহানি আসল ত্রিপুরাসা অহানি সিং ইন্ডিজিনাস পিপল অহানি সিং নেটিভ স্ট্যান্ড অফ সয়েল হিনপানো গুবুন পলিটিক্যাল এমন ডেমোগ্রাফিক চেঞ্জ নাই অজাগো সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার সিনি ইয়াকনি থেকে जों सेप्लाजागै नाजाकमनि बा केप्लाजाकमनि जों साइमानो आप सिचुएशन फाइ जों सिनि हावनो जों म कक खरांथि सावै जों जमा माग्लायदो ओमफ्राय रोमान स्क्रिप्ट बिनि एक्सेसिबिलिटी बो गोबां अक्रॉस दि ग्लोब सारा पृथ्वीआव अ रोमान स्क्रिप्ट नो बिसि कन्वीनियंट ताइ बिनि सुइटेबल आबो जों साइमानो दा बुइ जतनो सिउ संसार गोनांगै हायुं गोनांगै अवश्य साइमन रोमान स्क्रिप्ट बेलाय केन वाइडार बेलाय केन एक्सेसिबिलिटी गोबां সেই জায়গাওতে जों बासावनाय ताबु रोमान स्क्रिप्ट जे बावेल कन्सिनेंट सुनुसे कक बरक सिनि जागा हंके যত নাইয়া যে 21 and 5 कन्सिनेंट बावेल 26 টোটাল অব যত সে ও रोमान स्क्रिप्ट বিশিগো নাইয়া কিছু কনসোনেন্ট বাওয়ালি বিশিগো যেটা নাগানো খিমিছে মানে তেব আছে কম স্ক্রিপ্ট অ্যাকুরেসি তুই মানো কম্পারিজন টু বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট অ কক সাথেনিও जों কোনো বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট নি এগেইনস্ট বইয়া যারা প্র্যাকটিস খানে খাইতেন যারা বাংলা সিমultaneously বাস একাডেমিক কও বা টিপ্রাসন কও বড় ডেভেলপমেন্ট ক্ষেত্রও তাবুনি ম প্রেজেন্ট এরে নাও जों খরংটি সও অ্যাকসেপ্ট খাইনেন বগি অ্যাডপ্ট খাইনেন বগি নাই Present Chief Minister no suwa kok sawa Roman script very suitable accessibility tongo kok borok ni accuracy for pronunciation in all respect and bagi Roman script adopt thai dini sini sanu o jaga ta kisa kok sate tongo je jora o boje min sajin kok samani tangi norok maya singmano kintu tabuk sini student sini busabutu sini generation present future ni bagi apto to
जों जखन स्क्रिप्ट खायनो आबो सिन आनि ओ तमनि कक जों कवा का कलमा हनि सिनि राजाने आमरो राजमाला रगो जों नुगु आबो जों इनभाइट बा रिकभार खायमे आं तह दाबो एक सिनि स्कलार रग इंटेलेक्चुअल रग सिनि पंडित रग बासाबिद रग चर्चा खायने ता नों सरकार उतुंगना दि काइस खायदि आजा हंकासे बिनि कक एक्सेप्टेबिलिटी खमो बा एडमिटेबल एक्सेप्टेबल खमो बा एप्रिशिएबल खमो जे चीफ मिनिस्टर नोंनि नाय ठीक আছে ताबुनि प्रेजेंट कोर्स आं रोमान स्क्रीन एडप खायका एट द सेम टाइम फाइदि जों आं चीफ मिनिस्टर तंसनि टेक इसा वानसुक लेनो नंनि कायसे उन जेमन चाकमा खायमा हाय ते कुमुन तंमा हाय सिनि बांगली जाति तंमा हाय न बांगला स्क्रिप्ट चाकमा स्क्रिप्ट तंमा हाय न ति प्रासाने आके स्क्रिप्ट सिम तैरि खायनो किन्तु जतदिन अ स्क्रिप्ट तैरिनि एसाक पर्यन्त फाइदि जों अ नरनि जे आसल दाबुक जे रोमान स्क्रिप्ट करिसि अब आनि बुसाबुति माने न दिनि नंनि बुसाबुति फन चीफ मिनिस्टर के आनि बुसाबुति हिमा हनाय बो ए बिंग ए हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आ बाबे आ लाइन न थांगि बो जुदि कक सागांके जों बनो साधुबाद जों बनो सेल्यूट दुखो बनो एप्रिशिएट खालामो बिंग ए चीफ मिनिस्टर कन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तंगिनाय जे कक बो खुसारि कक सगा जे कक न बो सानानि से साना काबा सावि तो का बरनो बिब्रांत खालायनाय आबो टोटाली कन्डेमनेबल आबो न जों सेलांगु आबो एकजन चीफ मिनिस्टर नंगे आबाके कक सारनि आबो सायाखना हामो तेबो वास्तव रियलिटी वो तेबो प्रैग्मेटिज्म तेबो प्रैग्मेटिक ज्ञान दंगाय तेबो बरक बाय एक्सेप्टेबिलिटी नानि आ जागो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनानि आबो बिनि दरकार बेलेखेना हामबाय सर के ताबु कखा जों साइबांखा 35 बছর जे शासन तंग थांजाक सीपीआईएम बरक बाय ताबुक जे थांते थांते तंगते तंगते बरक बाय त्रिपुरा हास्तेनि पॉलिटिक्स नि जे एनवायरनमेंट बीजेपी नो बो नुखा ताबु कंपैरेटिवली नायनि थांका हके बीजेपी बाय सीपीआईएम नो बो जागा थांगै नर डिफरेंशिएट खायनै फॉर त्रिपुरासानि डेवलपमेंट सर ताम सानाय अ बेपार याक्सी बदल सीपीएम हान्देसिनि बागै आर हान्दियाङै काहामदां न ते बरदल फाइके काहामदां होनै चिंदाबो अ बीजेपी न चिंनु खाति पराय जो हास्टेव साफां सरकार बो बाहायनि रीजनल पार्टी नि बांग्ला साकाव उनकोइनो बो अ राज्य गवर्नमेंट ऑफ फाइव रीजनल पार्टी के बो फाइ माने फागेला कुम 18 बाहायनो एवं निनि ओ 23 जे जनरल इलेक्शन असेंबली इलेक्शन फाइ मांगला गवर्नमेंट आसु मांगला कुम अब स्राय स्राय ताबुनि पॉलिटिकल जेटा पास्ट बा थांनाय लास्ट टू कन्सेक्यूटिव इलेक्शन आ जागनि जे रिजल्ट पॉलिटिकल जे सिनेरियो ऑफ कांग्रेस आव काजिनो जे लास्ट 35 इयर्स जे रूल के सीपीएम बरक बाहायनो तिनि बरन बागै तेमन कोनो काहाम खैलि आबसों साइमानि न आ सरकार बेठलिया आ सरकार पब्लिक फ्रेंडलिया आबनि बागै न बरक चेंज टू मनी किन्तु ताबनि मो बीजेपी लेड गवर्नमेंट बाहायनो गुड डिलीवर होननानै उइनाय जे सिनि एज एक्सपेक्टेड जों जेबाबे आसामनि खाखामनि आबो बर फ्रन्ट खायमिया व्यर्थता दं काजिनि बरक परिजन टाइम टू टाइम डिफेंड खानेसिएशन नंनाय दाबो एकमात्र सिनि होप्स एंड एस्पिरेशन का सिनि बुवग्रा थांनायानो किंग मेकर मांकमो डिसाइडिंग फैक्टर उनकमो आबो किसुटा सिनि पॉलिटिकल ताम होनाय राजनीतिक अंक दाहनजनाय बनो आ अंक किसा बोलुन थांका माइनस प्लस खायतिनिबो आ माइनस प्लस दाबो बुवग्रा যথেষ্ট सिगा बु समय 6 बननाय क्रिकेटार जेमन बुई बल काइसा लास्ट 6 दांनाय जादोंमोन आबहाय 6 रिकानो एकटा बले 6 रिकांके आ उइनारिं थांनाय हामाहाय बदाबुक सिका 2026 एडिसि इलेक्शन सेकेंड इनिंग्स जों तुमानांनाय त्रिपुरासर कुनु रां पुसाबाय 10,000 नक्सुति फाइनाय निनि गांति नगनि दगलामति फाइ रां याफार जांबाय बीजेपी नो बुद्रानि ता थांदि सीपीएम नो बुद्रा ता थांदि सुदु बुखा बिसुंग तनि बुवग्रानो सिनि इमां सिनि साल फुनंनाय बसकांगो जों साला सिनि साल जों कानाय हनिने जों पुतु साविनाय जों बुवग्रान लगे माने मातंनाय एवं अ कग जों पुतु मासानाय जे बुवग्रा जेबाबे जोंनो त्रिदुलि दङ आ जागाव जों दङैनाय बसकांगो जों जे ओ जे थाइजों सामनि 1 बल 6 नांगौ मा हायकेनो जों बसकांगो 2026 सेकेंड टाइम एडिसो फाइनाय फाइकांके 2028 28 बुवग्रा ओ चीफ मिनिस्टर जागा फाइ सफैनाय
আফুর সিনি সালকেসং সাল নুংনাই আফুর যত সিনি সমস্যার সমাধান নুংনাই খাজা নেতা করব স্যার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং লোকনি বসকাঙ্গ ওপেনলি চ্যালেঞ্জ রেখা বরং গোনাं সিএম প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা 2828 শিওর গ্যারান্টি চ্যালেঞ্জ 28টা সিট 28 টিটিএডিসিনি আসন অবত ডাইরেক্ট সাইকিবকা অবনতি নংনি খিরক মুং তামু তংনাই আবো কি কোয়াইট পসিবল নাই নাকি তামু বটামু সানা নাই খাওয়া ককবাই চিফ মিনিস্টার তো যে খরাংটি সহ এমন কর্কট কথাবার্তা এগ্রেসিভ একজন চিফ মিনিস্টার বিনি বুকুগ কুতুই বিনি বুকুগ বিনি চেহারা যেমন নাথত কক বহাই না সেইভাবে কুতুই মত মাতিকে কক রক না তংমনি ইন্ডিয়া আবার তাঙ্গে ইনকা বড়গা জর হঙ্গে কক রক আবার কিরি জাকমানি 28 ni bisung 28 jiru thangnai bor ta mangkha sung motha bai kedalai nai bubugra ni tidul mongo sung 18ta mankha gau jaga bor kirijak tongsoka je 28 ni bisung 28 jiru sing sera hini nai sebo o kok sabani se kirijagi sekang berano borok no tau na bai borok je kono puru thina sekang tokhonar athar puru prang thango haiche je kono jeep যেটা লাইভ তনের সং থিনেন সেকাং পরাপরাং হাই নগো সেরকম মনে বলে কথাবার্তা ও পরাপরাং বসমিয়া চিফ মিনিস্টার সিমিয়া নাই চিফ মিনিস্টার ও মন্ত্রী বিকাশ দেব বর্মনি আমসয় থাঙ্গি নাই ও তামনে মগিয়া কামিও থাঙ্গি নাই আরো বড় গেটারিং খা 2000 শিকায়া সাইরে গা বড় 4423 জনা বড় জয়েন খাইকা কেন মিডিয়ার নো সাসিরি অবত সিং বকল বাই বাস্তব বাই ভিডিও সে দাবুক বন্ডিং থাকো ক্যামেরা বাই কে ভিডিও রেকর্ডিং থাকো আরো ননুগো যে 6423 জনা বাহিকিং বা দুনিয়া মিলি উইসে আসময় জনসভা উই একজন চিফ মিনিস্টার নি উপস্থিতি ও প্রেজেন্ট নো আবাহাইকে স্টেটমেন্ট আবাহাইকে জয়েন খাইকা কুবুল দল নি সামনে আবার পেলাই কেন তাতাল তাই কামো তো তাতাল নি সেসে তে কগদা তো গ্রিনা তো হাগে সাকমা তাতাল নি সেলাই কোন হামিয়া বা আসল একুরেসি কক তবে চিনি লাংমাও जों সিও চিনি কো তাতাল বেলাই কেন লেভেল খাইও ও দিনো বাহাইনো নুখানা ব্লেবন কগলাম একদম বয়লার টক নো বুকু কুমাকে খুবই রাইনি চাও সামনে কোনাই বাবা একদম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার জনজাতি বিকাশ মিনিস্টার বুবু বিকাশ আর বুবু বিকাশ ভাই বিনি কক সামনে বিকাশ হরবাই সালা ওয়ানা খা আরে বু স্কুল বু কলেজ পড়ি ওই পলিটিক্স ফাইকাবো বনসং খুবই খাকা মানে ইয়েস ত্রিপুরাসা বিসিং বখরকসা ফাইবি গাবলা হুনিনে পুইলাফোরা আं খুবই খাকা মানে দাগবান বনা হাবো তাকু বিকাশ দেব বর্মা नों মন্ত্রী দাবো 5 ইয়ার্স কাহাম খাম খালেকে 10 ইয়ার্স ফিও নাই কাহাম খালেকে 15 ইয়ার্स নাই नों जे কগলাম সামনি বই যে সাপনা হামিয়া সাতং नों বনা বাহাকে বসাপনা কখনাইকে বনা বাহাকে ফুরুঙ্গিনে কাহাম ঠান্ডা কে তুমনানে আবো তো মিনিস্টার মানে গার্ডিয়ান ইউ আর দ্য গার্ডিয়ান অফ দ্য স্টেট ইউ আর দ্য গার্ডিয়ান অফ দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ ত্রিপুরা অ্যাজ লং অ্যাজ ইউ আর দ্য মিনিস্টার অফ দ্য স্টেট नों যতদিন রাজ্যনি মিনিস্টার তো नों গার্ডিয়ান ইউ হ্যাভ টু স্পিক ভেরি কেয়ারফুলি नों মাস মাওয়ান সংনাंनाय এই রকম কগলাম বঙ্গিমা आं आंनि लागमावानि पलिटिकल केरियर आं नुगियाखौ आं बगे आं मुजुङो जे আপনি কক সুমো সাইমন তাতাম সাইমন সিমায়াবলে কেন সাউতাম লাপু নাই नों বই হানিয়াঙ্কা আমনে কাহাম খাইমন আমসনি কিন্তু সেরকম কগলাম সাউই नों তাম বুজুনা মুজুঙা তাম ফুরনা মুজুঙ আবাকে একজন মিনিস্টারনি মুখুকি কগরক সামনা বল বলে আনফরচুনেট বেলাই আনফরচুনেট আবাই কেন চিফ মিনিস্টার কক সাইতো মুখা তাম আবাই একটা মহতি সভা নংনাব নরক বরংনাই ছেলেকা নরক থাকা 5000 গেটারিং মেগা জয়নিং কা ননি দুনিয়া মিলুইছে 5000 কা ইয়াদিনো আবো তো দাম সানাই সং নুগি তংলে সিতর বাস্তব বনবগি সং বাই চ্যালেঞ্জ রান থাকে আস্টবল গ্রাউন্ড তো নরক জনসভা খাইন কক তমনি তাই খাইবে ন আস্টবল গ্রাউন্ড তো সং সিয়াদা বরক সাগালা ক জায়গা হলো নিকেতে বরক জায়গা কত সং নাই সঙ্গে আস্টবল গ্রাউন্ড সে মানে কত উঠতুক মানে কিস করি হিংকে বা সং খাইমি আতা কতর ত্রিপুরা যেমন আস্টবল সে কত তোমাকে সং আরো খালাই কম চিনি বুবগ্রাকে কত গ্রাউন্ড আগরতলার স্টেটিং ক্যাপিটাল ও ক্রি কে স্টেট ক্যাপিটাল সং মা ফুরলাই হিনি সং খাইকে
नाम्बार 1 जागा गोबां हंके आबो आस्टबल ग्राउंड गनर खाइमे आरो सोनर गय फेलुर थांगा माया इमांगो फन माया इमांगो नुखांका आबो इमां दुसनि कालायो आन बगे खाजनि ताकुरा बुकुरक बबोग्रा सिनि विजन बबोग्रा सिनि मिशन बबोग्रा न ता किसाफन ता केबिंनि निनि बबोला हानि बबोग्रा बननो नांजो बना हामजो थागबो नों खलाय नों बिजेपि दे खलाय नों तमा पार्टी खलाय बबोग्रा बनाया बबोग्रा ने कमिटी सिनि कम्युनिटी थानसा 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 तिमिनि खरांग आबोनो जों रेसपेक्ट लेन आबोनो जों याग याग रमले बबोग्रा न फानलेन आबोसे दाबुनो अजरा सानि तंगो दाबि कक अजरा कक सावो अजरा सुनो नायो बनो बबोग्रा लगिरे लेन हामबाय सर बेलायखेनो इम्पोर्टेन्ट खरकसा व्यक्तित्व तो सांसद ब निजे साइड टंका ओपेन स्टेज बसावै नरक ब्लेम खाइ दङो टिप्रामथारक जे बीजेपी ओ अथवा जनजाति मोर्चानि प्रग्राम फाइकें केन जनजाति मोर्चारक अर्थात बीजेपी रक बहु लुकरकनो रां रेरुई बरनो मीटिंग तुबो जॉइन रेरुओ आबो टिप्रामथानि काइसे सिलचा मुखनि बरक साव एक्चुअल के कोविडनर अकक साइड दं गे तुमुं नुगै टंखांके अबनि कुन प्रमाण ना दं ताम सानाय सर apa kubi kogule kubi sara oboto jonogon public ro kok sauni sumo khanao boro thangla tagarla thangdi khumlungo thangdi sengila rang offer khlayo ebong sini koma EMMD sino rang offer khlayo aboto sung saimamle record tomle tan bagi boro sini EMMD sino kobga nangba asuk rang ronai homo ronai montri rongno aboto kubi yang jona sabah hangke borok sawa ang kripta se kripta chimni sa kripta han saw kripta nang singni sa kripta ke bake rajya develop nai bake develop nai rajya bake state develop nai borni mukhus belai keno borni tomong borni mukhang borni chehara no sina nang nai obose asor ko sina nang nai borno sina nang nai sini au yapri kasle taklai यापरी कासिलमंग की परसर लेंखा ताऊ को तक कासिले दी फिर 25 एक नाई आगे 10 बছর 35 বছর চিনি বড় রোগ यापरी कासिले वही जों एकदम चिनी विभिन्न जागा जों आहु थां तमनि आ जागा जों आगुग मालिया निनि एजुकेशन नो आगुग मालिया निनि बिजनेस जों आगुग मालिया विभिन्न एरिया जों आहु थां नमनि आबो चिनी पॉलिटिकल डिसीजन साक डिसीजन जरावो जों रां पुसे भेलि बाय जों क्लाइथांगो आराते किछुटा खा लगिनाय आ जागा फेमलक जागायाव जों हाकरा खेमा तंनाय बबोग्राने लगियो पाइथाकनि अजरा अबनो तिनिनि कगलामनि के मियातो काइसा नंनि प्रेस मीटिंग खा आ प्रेस मीटो न जे सिक्साका यस जों जतो खोनाबायखा ब्रीफली आबोनि जे प्रेस मीटनि कक बथमा ताइ बेसे लुकरकनो ताम सानायसा ना कक बथमा स्पेसिफिक जों कयेकटा इशू आदिनो जे चिफ मिनिस्टार जे स्पेशल कगलाम रेखा आबोखौ माने स्टैंडार्ड आबो पूरा अंडरस्टैंडार्ड होनाय बनो बाय स्टैंडार्ड आबाके कग्रक जों खोनाका एकदम चिफ मिनिस्टार नि आपि कग्रक एक्सपेक्टेड या आबो उन्नानि मुसांगिया आबो डिसेंसी नि अभाव आजागा उनुखा चिफ मिनिस्टार बिनि रूल टेबो पॉजिटिव गानांनाय এবং ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास देब बर्मा सिनी ब्रह्मगुना विकास देब बर्मा बिनी कगलाम बिनी एक्शन आबो बेलायखनो नरलुकुरक नुखना मिनिस्टार नि कुर्सियो तंगैना आबो बेलायखनो स्वीडिंया मुसांगिया आबो नाइथुगिया आबो आनि मकल सिनि लुकुरक आबो नुकजाक सिजाक आबो न सिनि कनसाइन जो फाइगे सिनि मकल फाइगे आबो न तैसों बरनो आबहाय থেকে कगलाम सामारक छाया तो गा उन मिनिस्टार नि काम के नों काम खलायदि কক कारण যদি সাউইবো বড় পরিবর্তন ইয়া কাউনে পার্সোনাল ম্যাটার পার্সোনাল ইনকো जों তো কোনুকা গভর্নমেন্টটা তো আমাকে কক সালানি जों তো আমাকে কক ছায় আমাকে বড় সাকাঙ্কে জুনিয়া সিনি অনেক সারাই গ্রাম পাহানি বড় রিঅ্যাকশন নাই কক সানাই গেছে जों লিডার্স রক जों তো গার্জিয়ান जों তো পলিটিক্স খাইকে নাইথ পরিবেশ তৈরি খেনে আবো जों মাসাই তো না প্রথম সিনি প্রাইমারি ডিউটি being a leaders being a public representative কাল পাবলিক প্রেসিডেন্ট আগবো তখন খাবলে তিনি ভাই 25 বছর সে কাল হ্যাঁ বড় কাপড় মোটা মনাই
wansogui simaya ko borok jo o jaga minister MLA ang painai nai afro nang MLA ongka কিন্তু ani political journey o ang naika je omake koglam salaibe na abo স্বাস্থ্য করে abo healthy ya healthy yan bagino borno sao je sung tesa wansogui riting klen hamwarsuk len jehetu sung politics khai leader kan honorable minister nang MLA chief minister sung jotno sini entire borok ni bagi nai BJP ni bagi sini party to nang government to BJP CPM যত party ni bagi nang minister Tripura ni entire population ni bagi minister kadi au wansogui ne chung sini koglam sama থেকে আরম্ভ করে তমুং চামুং ইয়াপি সেভেনি সব জায়গা দায়িত্বকে তুইদুল্লানি কাহামকে তহামকে বড় এপ্রিসিয়েট মাখানে তার মধ্যে এপ্রিসিয়েট খেতো না বড় কতগুলো সামকাইছে কিছু কাহামনুকে সিঙ্গাংটো এপ্রিসিয়েট খেলায় আংকু বাস্তববাদী বো সিপিএম দা কাহামকে কাহাম সানে রাজেশ্বর দেব বর্মা অ্যাপার্ট ফ্রম আদার ডিফারেন্স ফ্রম আদার আমাকে রাজেশ্বর দেব বর্মা সবসময় না এপ্রিসিয়েট খেলে বদমনি কাশি কিছু থাঙে নেই স্কুল লগা থাঙো চেক খালাইও ট্রাই সিনি ত্রিপুরা স্টুডেন্ট বিনি বুসা হাইনো বাবু নগো দ্রাক্স সামনে হমক সামরকনো কিরিজা কিনে ফ্রিঙ্গো তানন্দি ইনভলভ টাংদি আবো তো বিকাশ দেববর্মনি স্কুল লগে ইন্সপেকশন হঠাৎ সাডেনলি সারপ্রাইজ ভিজিট দো দিস টাইপ অফ ভিজিট সামটাইমস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ ক্লিয়ার ইট ইজ অ্যাপ্রিসিয়েবল ইট ইজ ভেরি ভেরি অ্যাপ্রিসিয়েবল কগনো তো আংবর্ণ কবো সানে যেটা কাহাম খাইমানি কিন্তু তাকে স্যার কক আং সানা মুসুমো যে তাবু যে মিয়ানি যে প্রেস মিট খাইমানি অ ইস্যুটি কাইসা দङ কে অ জায়গা অ রোমান স্ক্রিপ্টনি ইস্যুটি নে চিফ মিনিস্টার সাচিঙ্গ কংলাম সালাইতিনি ফাইকে আবো তো যে দেবনাগরি নাদি নায়া হংকে নর নুন স্ক্রিপ্ট খাইদি চাকমারক হাইকে নর খাইমেয়া যা নন ইন্টেলেকচুয়াল এই সমস্ত কগ্রগ্ন খারাপ পরেনো जों बिया प्रेस मिट मा खालायगा सिनि बुबुग्रा इन्स्ट्रक्शन खालायगा एडवाइस खालायगा आउन बगे जों फुल स्ट्रेंथ जों न्यूली अपॉइंटेड स्पोकपर्सन नो बिया जों फर्स्ट सिनि मेडन प्रेस मिट खालायगा आबन लगेव सिनि आईपीएफटी नि स्टैंड जेहेतु बरमतो शासक दल बड़ इम्पोर्टेंट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर इन द स्टेट सिनि चाइ मार्जिनालाइज पनो बट गवर्नमेंट दङ मिनिस्टार दङ दल दङ बरमतो रोमान स्क्रिप्ट नि पन्थिनो रोमान स्क्रिप्ट नि सभा खाइ फाइनाय खरांथि सानाय मिसिंगो बरमो के अ आईपीएफ नि तो ताबुक जरो जों कुनो रिएक्शन स्टैंड जों खनायागो बनबगि बरमतो स्टैंड मारनाय अ जागाव जों सिमितान बगि बखाव जालापुरांनाय बरमतो जालापुरा दां दंखा ओंखांके अ डबल राइट टाइम खरांथि सादि खरां माल जुदि जों एप्रिशिएट खानाय यस आईपीएफ नि वॉइस आईपीएफ नि खरां तागबो ठीक जागानो दङ हनिना किन्तु ओदिनी परे जों बेयावबो जों होलिस्टिक अप्रोच खालायो आईपीएफटी नो प्लीज कम आउट and make a statement and what is your stand on the very issue regarding the speech made by the Honorable Chief Minister of Tripura for Kokborok Indo-Man script. All issue Tripura Kisla Kakun. Sir, thank you. Our parade unity promo first of the Sinkalonka, Buletola, Roctato, three like a borrow Bokafadi Busaka, police of by. All issue of Nugino, we are some press meet claimant. Asol, Sini. मियानी प्रेस मिटनि आसल कक कुबि कक बा जों प्रेस मिट खालामनि कथबा थांते थांनाय 13 तारिख डिसेम्बर जे रक जয়েন उखा स्टे साखाव बुसुं नुखा बरकनि मेस हके आबो ताबुकनि अ जरावो बुसुं जराति इम्पोर्टेन्ट दं त्रिपुरानि पलिटिक्स बनि कन्ट्रिबिउसन तामो ओ जे बीजेपी जनजातिनि गबो अब इलेक्शन गाना का बरो खर्चा खुर्से बरो त फाइनै न अब जरा सा पर्सनली इंटरेस्ट हो तने वान्सो का अब तो बुची नै नांनाय बिलेसं ना आबै बरो न जरा पब्लिकली जरा तम सने अब नि कग्नो त ताइ आं साइलाब क्रि सागा त बबो अब तांगा हाइके कक तार मिस खलागे ना अब न सेहेबे साने जरा मुथुंगा थांगा किसु बरक थांनाय अब इलेक्शन जरा त अब किसि तिलुपा अपदिके किसे मिसा तमनाय ओ आ सारा तला के तुई पाको गिर मा के मा पाओ गा आ बासिरन बगिने के औ जो त आ तंगनाय बीजेपी ओ तंगनाय अब थि थांबो नाय ओ जे आ पाको गियांगे तो गो आ फाले तलाय चारा अब का तुई लोरि मा के मा लोरि गो अब पॉलिटिक्स इलेक्शन फाइगां के लोग किंतु अब नि जों साइमन जे उनको बिसी अब माने सक्सेसफुल ngला अब तै सुपर हिट ngला बंगला प्रोग्राम टोटली सुपर फ्लॉप ngka अब सिनेमा रगर सुनुया दा सुपर फ्लॉप ओ मोर चालिया माहाय जनप्रियता निनी जे दर्शनप्रियता ने अब उनको अब ताउने बांग्ला को एक चरम व्यर्थता
Engka, haisigo. Oke. Haike tini ni kok lamo sini borong menangsar ex MLA Rajeshwar Deborma tabuk ni ojorau spokesperson ngi tini ni first interview exclusive interview bahai nangjaka norok obo after live streaming obo automatic upload dungi thane approval nai mannai naidi comment khaidi ধরনের পার্টিসিপেশন যে কোনো টক শো বেলেখানে ইম্পর্টেন্ট তামনি হিমালে ত্রিপুরা সারনি থিনাং ত্রিপুরানি থিনাং ও ত্রিপুরা মঠানো নাসিগৈনো বড় টংলাই যাও অবনো লাস্ট হুক হनै সালাইমানি বসং খানাय टंखा गोबां मा बरकनि खुक्ति एके थांनाय जराव जे सुब जरा तला कलाय लायखे त्रिपुरा साराव ताबु तला जे सुब जराति कलाय टंगो थिनां ত্রিপুরা মঠানি यागो हिनमानि अबबा बुसुरति कुबिंगनो आबु जरानो कक सासिना हेके रांसने ताखु मुगस तिनि चिन लगी टंगबर मुनांसार एक्स एमएलए राजेश्वर देबरमाता स्पोकपर्सन अफ त्रिपुरा मठा बल बेले बेलेखाना हामबाय ते खुलुमकासा तिनि कगलामनो अरनम थांलासिन